Yun na. Balik-balik lang sila. Gusto kami. Pagi. Wow, ayan yung pagi. Ayan yung pagi, Lydia, na sinasabi mo. Ayan. Ang yung away. Ayan yung pagi, Lydia, oh. Ayun yung shirt. Yan. Saan? May short. Oh, ang laki. Yan short? Hindi yan short? Ay, hindi pa yan shirt. Iba yan. Oh, yung ganito. Semi-shirt lang yan. Semi-shirt. Liga dito na. Grabe, hindi pa kayo naiikot na Picture malaking fish. yung